बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बहुत बड़ी आज एक डेवलपमेंट सामने आई है और वो है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब के दरमियान इस वक्त मामलात यकीनी तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हुए हैं और कल से ये बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि अब मंसूर अली शाह साहब का अगला लाहेअमल क्या होगा। क्योंकि आप देखिए कि मंसूर अली शाह साहब को जब इग्नोर करके और 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से हुई वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कोई ठगी छुपी चीज़ नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। और उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में मतलब जिस तरह से वो लोटे बनाकर और की गई और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उस तरमीम में साथ दिया, जो अब ऐसे बयानात मौलाना साहब दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि मौलाना साहब बहुत बड़े इनकलाबी हैं और मौलाना साहब को बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। ना मौलाना साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, ना मौलाना साहब को बहुत बड़े इनकलाबी हैं। और ये जो कुछ मौलाना साहब इस वक्त बयानात दे रहे हैं इसके पीछे गेम कुछ और है। इसके पीछे जो मेरे ज़ाती तौर पर मुझे लगता है वो यही है कि 26 नवंबर से तवज्जो हटाने के लिए मौलाना साहब को हीरो बनाया जा रहा है ताकि मौलाना साहब बयानात दें और तवज्जो उधर चली जाए, मीडिया उसकी कवरेज करे और मौलाना साहब को अपोजिशन का बड़ा लीडर बनाकर पेश किया जाए, एंटी हुकूमत, एंटी निज़ाम, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनाकर पेश किया जाए। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब अगर ये कहते हैं कि मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो ये दस्तखत तो 21-22 अक्टूबर को जब आईनी तरमीम हुई थी तब से नहीं हुए, तो तब से मौलाना साहब क्यों खामोश थे? अब जब इमरान खान साहब 26 नवंबर के वाक़यात को बहुत हाईलाइट करना चाह रहे हैं और उस पर एजिटेशन शुरू करना चाह रहे हैं तो मौलाना साहब को अचानक याद आ गया है कि मदारिस बिल पे दस्तखत नहीं हुए। तो आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर मैं नहीं देख सका या कोई स्पीच हुई है मौलाना साहब की, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मौलाना साहब क्योंकि मौलाना साहब ने हमें मुरा दिया है कि जो हम तक बात पहुँची और जिन लोगों के ज़रिए पहुँची उनको मौलाना साहब ने कहा था कि हुकूमत पैनल ज़रूर ये कहा आईनी तरमीम में लिखा हुआ है कि जजेस का आएगा, लेकिन मेरी कमिटमेंट है हुकूमत के साथ और हुकूमत की मेरे साथ कि मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। और इसलिए हम मौलाना साहब की तारीफ़ करते रहे कि अगर मौलाना साहब ने ठीक है उन्होंने पैनल का कहा है, लेकिन मौलाना साहब ने कमिटमेंट ले ली हुकूमत से कि बनेंगे मंसूर अली शाह साहब भी, तो ये ज़बरदस्त काम किया मौलाना साहब ने। लेकिन फिर वो बाद में पता चला कि सब धोखा था और जब याहिया अफरीदी साहब बने तो उस पर कोई बयान मौलाना साहब का नहीं आया। तो इससे ये बात वाज़ेह है कि मौलाना साहब इस पूरी गेम का हिस्सा थे कि मंसूर अली शाह साहब को आउट करना है और याहिया अफरीदी साहब को बनाना है। फिर याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उस वक्त फिर उन्होंने पहले 4-5 दिन में ऐसी चीज़ें की कि आपने देखा कि मैं और साद रसूल साहब जो प्रोग्राम करते हैं शहर इक़्तिदार, हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। हमने क्या पूरे पाकिस्तान में बड़ी मतलब लाला लाला शाबाश शाबाश जनाब बड़ी तारीफ़ें हुई याहिया अफरीदी साहब की और ऐसे लगा कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो तो मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठाने जा रहे हैं। और शुरू में ये तासुर बना और वकला ने ये कहना शुरू कर दिया कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के कहने पर ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बनेंगे तो मोइनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे। और वकला ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिएगा कि याहिया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाएंगे, 26वीं आईनी तरमीम उड़ाएंगे और तारीख में अपना बहुत बड़ा कद काट कर लेंगे कि उन्होंने जो बेनिफिशरी थे उसके एक आईनी तरमीम के उसके बावजूद उसके लिए केस लगाया, उसको उड़ाया और ख़ुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुर्सी छोड़ के और मंसूर अली शाह साहब को बिठाया और ख़ुद उन्होंने बनना तो है ही, तो वो बन जाएंगे। लेकिन ये तमाम अंदाजे सबके वकला के भी हम सब के गलत निकले और फिर मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब के दरमियान उनकी जो 5वां दिन था उनका चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हुए, इनका याहिया अफरीदी साहब का वहीं से बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया। वो लड़ाई ऐसे हुई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उस जो कमेटी थी उसमें याहिया अफरीदी साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो एक्ट था उसमें लिखा हुआ था कि 2 मेंबरान मिलकर भी कमेटी का इजलास बुला सकते हैं। 2 मेंबरान ने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने मिलकर कमेटी का इजलास बुलाया और उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को बुलाया, लेकिन याहिया अफरीदी साहब उस इजलास में शरीक नहीं हुए। जब वो नहीं हुए तो कमेटी ने 2 जजेस ने अक्सरियत से कमेटी के मेंबरान ने फैसला किया कि 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट के सामने जो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। लेकिन होता क्या है कि याहिया अफरीदी साहब उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देते और फिर एक खत सामने आता है मंसूर अली शाह साहब का और वो ये कहते हैं कि आपने ये केस नहीं लगाया, ना आपने ना रजिस्ट्रार ने ना इस पर कोई जवाब दिया है। तो उस पर भी कोई जवाब याहिया अफरीदी साहब नहीं देते। फिर याहिया अफरीदी साहब ये करते हैं कि नून लीग बहुत और जरदारी जल्दी में थे
کہ کسی طرح سے جلدی جلدی آئینی بینچ بنے اور ہم امین الدین خان صاحب کو اور جمال خان مدوخیل صاحب کو اور محمد علی مظہر صاحب کو اور ان لوگوں کو ہم آئینی بینچ بنائیں. تو اس پہ بھی سب کے لیے شاکنگ تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا 5 نومبر کے لیے اجلاس بلا لیا. پھر وہ اجلاس ہوا اور یہ بات تو پہلے سب کو پتہ تھی کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں. 26 آئینی ترمیم کی اس طرح کی گئی ہے, نمبر پورے تھے اور اس طرح سے آئینی بینچ جو ہے وہ بن گیا, جس میں امین الدین خان صاحب نے بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھایا تو بن گیا آئینی بینچ. اب وہ آئینی بینچ بن گیا, اس کے بعد دوبارہ یہ کہتے رہے منصور علی شاہ صاحب کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلا لیں, وہ بھی نہیں بلائی گئی. پھر ہوتا یہ ہے کہ معاملات چلتے چلتے آگے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ 6 دسمبر یعنی کل کے لیے اجلاس بلاتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب جوڈیشل کمیشن کا. اس میں 3 ایجنڈے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شاہد بلال حسن صاحب کو جو ملٹری کورٹ کیس سننے والا آئینی بینچ ہے اس میں شامل کرنا. دوسرا یہ تھا کہ جو ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری, اور تیسرا آئینی بینچ میں 2 ججز کی شمولیت سندھ ہائی کورٹ میں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب پھر خط لکھ دیتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کو کہ آپ ابھی اجلاس مؤخر کر دیں, اور آپ اجلاس مؤخر کر دیں اور آپ جو ہے وہ ابھی اجلاس نہ کریں جب تک 26 آئینی ترمیم کا کیس نہیں سن لیا جاتا, اور فل کورٹ کے سامنے وہ آپ لگائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فل کورٹ کے سامنے نہیں جا سکتا تو آپ پہلے فل کورٹ میٹنگ بلا لیں. فل کورٹ ہیئرنگ اور میٹنگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہیئرنگ میں تمام ججز اوپن کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, اور فل کورٹ میٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ججز بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جو میڈیا اور کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی وہاں پہ. تو وہ بھی یحییٰ افریدی صاحب نہیں کرتے کیونکہ حکومت بہت کانفیڈنٹ تھی, حکومت بڑی کلیئر تھی, اور حکومت جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیے گا کچھ بھی نہیں بنے گا منصور علی شاہ کا, اور یحییٰ افریدی صاحب اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے مطلب یہ 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے. تو وہی ہوا. اب ہوا یہ کہ کل جب یحییٰ افریدی صاحب نے بات نہیں مانی منصور علی شاہ صاحب کی, اور حکومت کی جو منشا تھی اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں, اور کل اجلاس انہوں نے بلا لیا. گو کہ اس اجلاس میں اس حد تک بات مانی گئی منصور علی شاہ صاحب کی کہ جب تک رولز نہیں بن جاتے تو ججز کی تقرری نہ کی جائے. وہ معاملہ مؤخر ہو گیا 21 دسمبر تک, لیکن اس میں بھی رولز بنانے کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں بھی یحییٰ افریدی صاحب نے رکھا ہے جو جمال خان مدوخیل صاحب ہیں ان کو, منصور عثمان عوان صاحب کو, فاروق نائک صاحب کو, اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے کو, اور 5ویں اس میں ممبر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں. وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک میسیج دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو کہ بڑا آپ کو شوق ہے رولز بنوانے کا, تو یہ پھر میں نے کمیٹی بنا دی ہے. اور یہ کمیٹی آپ کو پتہ ہی ہے کہ رولز وکلاء سے پوچھا ہم نے کہ بھئی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ رولز کس طرح سے بنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو نام حکومت نے دے دیے ہیں انہی ناموں کے مطابق رولز فریم ہو جائیں گے. یعنی اس حد تک وکلاء میں بڑی کلیئرٹی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ کل جب منصور علی شاہ صاحب کی یہ بات نہیں مانی گئی کہ اجلاس مؤخر کر دیا جائے جب تک 26 آئینی ترمیم کا کیس نہیں لگتا, اور یحییٰ افریدی صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ 26 آئینی ترمیم کا کیس آئینی بینچ نے سننا ہے اور یہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے, یعنی امین الدین خان صاحب اور جمال خان مدوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب نے. تو کل سے یہ بہت زیادہ بات شروع ہو گئی کہ اب منصور علی شاہ صاحب کیا کریں گے, کہ ان کو پھر اب ریزائن کر دینا چاہیے, اب پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.